سرخط خبرها. دو شهروند زندانی تاجیکستان خواستند حکمشان بکار شود. جوانی را برای آزار مادرش جزا دادند. قرب روبل روسی در برابر سومانی بالا رفت. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва моро тамошо мекунед. навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз ҷумъаи 13 январ аст. ду шаҳрванди зиндонии тоҷикистон хостанд ки қарори додгоҳи бодканди қирғизистон бекор ва онҳо аз ҳабс озод карда шаванд. абдурозиқ абдуқаҳҳоров ва аскар юнусов соли 2021 дар қирғизистон ба гуноҳи ҷиноят алайҳи сулҳ ва ғоратгарӣ ба муддати дароз зиндонӣ ва моҳи июни соли 2022 барои адои ҷазо ба Тоҷикистон фиристода шуданд. ҳоло онҳоро дар зиндони ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон нигоҳ медоранд. Як манбаъ дар додгоҳи олии Тоҷикистон рӯзи 12 январ ба шарти ифшо нашудани ном тасдиқ кард ки қазияи Абдурозиқ Абдуқаҳҳоров ва Аскар Юнусов баррасӣ мешавад. онҳо гуфтанд гуноҳ надоранд ва бояд раҳо карда шаванд. Абдурозиқ Абдуқаҳҳоров ва Аскар Юнусов шаҳрванди Тоҷикистон ҳастанд, аммо то баҳори соли 2021 дар деҳаи Борбодуки вилояти Бодканди Қирғизистон мезистанд. муҳокимаи онҳо дар Бодканд дар расонаҳои Тоҷикистону Қирғизистон бозтоби зиёде дошт, чун баъд аз муноқишаи хунини соли 2021 дар марзи ду кишвар дастгир шуданд. мақомоти вилояти Охтепаи Қазоқистон мегӯянд даҳҳо шаҳрванди Ӯзбекистонро ки дар ду автобус ба далели боридани барфи зиёд дар роҳ дармонда буданд ба ҷои амн интиқол доданд. хадамоти матбуотии департаменти ҳолатҳои фавқулодаи Охтепа хабар додааст ки 11 январ як автобус бо 41 мусофир дар шоҳроҳи Самара Чимкент дар ҳудуди ноҳияи Иргизи ин вилоят дармонда буд. ба иттилои манбаъ дар дохили автобус 3 шаҳрванди Қазоқистон ва 38 ӯзбекистонӣ қарор доштанд. мусофирон дар бинои мактаби миёнае ҷой дода шуданд. аз ин пештар мақомоти Қазоқистон аз наҷоти даҳҳо муҳоҷири тоҷик хабар дода буданд ки тариқи автобус аз Тоҷикистон ба Русия мерафтанд. ба иттилои департаменти ҳолатҳои фавқулодаи вилояти Оқмола автобус аз 49 муҳоҷир ва аз ҷумла 6 нафар кӯдак шаби 9 январ бинобар сардии шадид дар роҳи Остона Петропавловск дармонданд. шаҳрвандони Тоҷикистон ки бо кӯмаки мақомоти маҳаллӣ ва кормандони пулис наҷот ёфтанд дар масҷиде ҷой ва бо хӯроки гарм таъмин карда шуданд. додгоҳе дар душанбе як ҷавонеро барои модарозорӣ 15 рӯз аз озодӣ маҳрум кард. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар душанбе хабар дод ки Зиёратшоҳ Шакаров ҷавони 23-солаи сокини пойтахт дар ҳолати мастӣ ба хона омада бо модару ҳамсар ва бародараш муноқиша кардааст. баъдан дар ҳаққи модар, ҳамсар ва бародараш суханони қабеҳ зада шаъну шарафи онҳоро пас задааст. мақомот ҳамчунин гуфтанд ки ин ҷавон ҳамчунин бо дастчӯби махсуси омода кардаи худ аз ҷумла модарашро таҳдид кардааст. назари худи ин ҷавон ба ин ҳарфҳои мақомот маълум нест. ёдовар мешавем ки ин нахустин ҳолат нест ки фарзандро барои модарозорӣ муҷозот мекунанд. дар гузашта низ мақомот аз боздошти чунин афрод хабар дода буданд. издиҳоми ҷамъомадаи нашъамандон дар вилояти Нимрӯз ҷанубу ғарбии Афғонистон аз афзоиши шумори мӯътодон ва тиҷорати маводи мухаддир дар ин кишвар дарак медиҳад. бо омадани Толибон ба сари қудрат дар соли 2021 кӯмакҳои байнулмилалӣ барои мубориза бо нашъамандӣ дар Афғонистон қатъ шуд. бино ба омори Созмони Милали Муттаҳид дар баробари мизони камбизоатӣ шумори мӯътодон ҳам дар ин кишвар зиёд шудааст. дар ин бора Зарангези Наврӯзшоҳ гузориш дорад. нашъамандӣ дар Афғонистон мушкили нав нест, аммо ҳоло вазъ дар ин кишвар аз қабл бадтар шудааст. бино ба омори Созмони Милал 4 миллион афғонистонӣ мӯътоди маводи мухаддиранд. 12 000 сокини вилояти Нимрӯз нашъаманданд. Симои 22 сола 6 сол боз мӯътод аст. талоши ӯ барои раҳоӣ аз ин вобастагӣ бенатиҷа будааст. زن برادرم داخل خانواده ما معتاد بودن بهم که مریضی چیزی اینا داشت و کم کم میرفت و پیش زن برادر خو اینا که میگفته امروز بهم دیده بده و فردا دیده بده بهم کم کم که زن برادر خو عمل اینا تحویل گرفت و گفته بهم امروز دیده گرفت و فردا دیده گرفت و برو که کم کم آخر خود بهم عمل آغشته شد. марказҳои муолиҷаи нашъамандон танҳо каме кӯмаки тиббӣ ва машварат мерасонанд. онҳо ҳоло катти хобу хизматрасониҳои дигар пешниҳод намекунанд.
افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون در جهان است. محض از این کشور اکثرا نشا و مواد مخدر به بازار جهانی وارد می شود. طالبان را برای مناسبت بیرحمانه با نشأمندان و نگهداری آنها در زندان یا مرکزهای مخصوص تنقید می کنند. در نیمروز اکثر معتادان جای زیست ندارند و در سردی های زمستان به خطر مرگ روبرو شدند. خانه میرفتیم، به خانه بودن نتونستیم زندگی کرده. برای جای میرفتیم و در نمیتونستیم بوده خود کلان هر کمی گپ ما میزد. بالاخره همه چی دست خود انسان میشه. مقامات محلی میگویند اکثر این نشأمندان آنهایی هستند که به ایران فرار کرده بودند و دوباره به افغانستان رانده شدند. شهر زرنج در مرز با ایران قرار دارد. در این مرکز نشأمندان نگهداری میشوند. اکثری آنها از خارج آمدند. آنها رانده شدند. جایی برای زیست ندارند و بنابر همین در اینجا زندگی میکنند. برخی ها حتی در همین جا میففتند. آنها خانه ندارند. کمک های بین المللی برای مبارزه با نشأمندی در افغانستان از سال 2021 قطع شده است. تنها یک قسم کمی مرکزهای درمانبخشی فعالیت دارند که به تعدادی از زنان و کودکان کمک میرسانند. پرداخت حق تشخیص حتمی بیماری‌های گذرنده در مسکو برای قرقیزستانی‌ها بیکار شد. در این باره سفارت قرقیزستان در روسیه خبر داده است. قبول این قرار در پی مراجعت به تکرار جانب قرقیزستان، اینچنین فعالیت مشترک وزارت کارهای خارجی قرقیزستان و سفارت با جانب روسیه حاصل شده است. پیشتر مهاجران مهنتی قرقیزستان در روسیه بارها شکایت کرده بودند که گذشتن از تشخیص حتمی طبی برایشان دشواری‌های زیاده به بار می‌آورد. تشخیص حتمی طبی برای شهروندان خارجی در روسیه 29 دکبر سال 2021 به اجرا درآمد. شروع از آن سنه شهروندان خارجی که برای مهلت بیشتر از 3 ماه وارد آن کشور می‌شوند وظیفه‌دار شدند که از تشخیص حتمی طبی گذرند و داشتن یا نداشتن بیماری‌های گذرنده را تصدیق کنند. در دایره این ترتیبات شهروندان خارجی برای استعمال مواد مخدر و بیماری‌های گذرنده تشخیص می‌سپارند. بنا به آمار رسمی بیشتر از 1 میلیون شهروند قرقیزستان در روسیه مهاجر مهنتی هستند. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بخازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی 13 ژانویه را فرا می‌گیرد. مقامات روسیه ماه ینور سال 2020 گفتند در زندان‌های این کشور بیش از 6800 شهروند تاجیکستان هستند که اکثرشان برای نقض مقررات مهاجرت پشت پنجره انداخته شدند. شهروندان تاجیکستان که در مجموع با هدف دریافت رزق و روزی به شهرها و منطقه‌های روسیه سفر می‌کنند، گاهی برای جنایتکاری بازداشت می‌شوند. 15-20 سال پیش شهروندان تاجیکستان در عموم با اتهام قاچاق مواد مخدر متهم می‌شدند. یک سیاره خرد در نظام آفتابی را انجمن ستاره شناسانی جهان به نام استرونومی تاج گلچهره قاهره و گذاشته است و این 8مین جرم آسمانی است که نام دانشمند از تاجیکستان را میگیرد. این معلومات ینوری سال 2015 به تاجیکستان رسما اعلان شد. سیاره که سال 2001 در رصدخانه لاول امریکا کشف شده است، به زمین خیلی نزدیک بوده. دیامتر یا قطرش 10 کیلومتر است. گلچهره قاهره و گفت تصمیم بیانگری سطحی بلندی علم نجوم شناسی در تاجیکستان است. 13 ینوری سال 2020 اکادمی سینمای آمریکا فیلم انیماسیونی ساخته یک زاده تاجیکستان را به حیث نامزد به جایزه معتبر اسکار ثبت کرد. دریا شیوا کودکیش را در دوشنبه گذرانیده بعداً به روسیه کوچید و در جمهوری چخ هنری مولت فیلم سازی را صیقل داد. فیلم دختری او که به اهمیت مهر و محبت اویلوی تاکید میکند، اسم کشیوا را به حیث فیلمسازی با استعداد جهانی معرفی کرد. قرب روبل روسی در تاجیکستان باز بالا رفت. تغییرات در بازار ارز خارجی از جمله روبل روسی نزدیکان مهاجران را خوشحال می‌کند. بالاروی قرب روبل در برابر اسعار ملی سامانی از آغاز هفته شروع شد. بانک‌های تاجیکستان اگر هفته گذشته ارزش 1000 روبل را 140 سامانی مقرر کرده بودند، حالا بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل به 149 سامانی و 50 درم برابر شده است.
ҳоло охир 20 сомониро ки Бонки Миллии Тоҷикистон дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз таъин кардааст, ҳамроҳ мебинем. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. навиштани назару пешниҳодҳои худро ба мо фаромӯш накунед. то дидори баъдӣ, худу наздиконатонро эҳтиёт кунед. хайр, худо нигаҳдор.